अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सदर पाकिस्तान का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत हो या गवर्नर सिंध का IT तलबा के लिए खुसूसी गेट का इफ्तिताह हो, मेयर कराची की कराची में आज़ादाना काम करने देने की अपील हो या सेंट्रल जेल के कैदियों की हुनर फ़नून में कारहाय नुमायाँ हो, स्पेशल बच्चों का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में तमगों की जीत हो या रमज़ान में कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट का मजाक हो, सहर अफ्तार में गैस की गैर एलानिया बंदिश पर अहलियान कराची को लाहक दुश्वारियाँ हों या पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैक डाउन हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जुतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब के 18 बड़े शहरों में NRTC की मुआवनत से स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का फैसला। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर मकान की छत गिरने से 2 बच्चियाँ और एक बच्चा जाम भाग हो गए। रमज़ान में ज़िला इंतज़ामिया का ज़ायद मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर पुलिस की रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक नज़र। पंजाब वाइल्ड लाइफ के स्पेशल स्क्वाड ने मुर्गाबियों का गैर कानूनी शिकार करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच 21 मार्च को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। निजी कंपनी की जानिब से अतिया 15,000 मुकामी पौधों की शजरकारी। CDA ने F9 पार्क में नए पौधे लगा दिए। हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात जारी, हुकूमत की IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी। रमज़ान के बाबरकत महीने में बेतहाशा महंगाई, जुड़वां शहरों के अवाम बिलबिला उठे। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात, इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार कामयाब। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाक़या, गैस लीकेज के बाइस धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मुल्क में रवां साल पोलियो के 2 केसेस सामने आ गए, हुकूमत का पोलियो की रोकथाम के लिए खसूसी मुहिम चलाने का फैसला। इस्लामाबाद में फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज, कानून की खिलाफ वर्जी पर 1300 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। नौ मुंतखब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मज़ार कायद पर हाज़री दी और बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने गवर्नर हाउस में IT तलबा के लिए खुसूसी गेट का इफ्तिताह किया। आज़ादाना काम करने दिया जाए तो कराची की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी, मेयर कराची की अपील। सेंट्रल जेल के कैदी घरों की कफालत करने लगे, कैदियों की हुनर फ़नून में कारहाय नुमाया पर खुसूसी रिपोर्ट। SRSC के स्पेशल बच्चों ने वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में सोने और चांदी के तमगे जीते, देखिए खुसूसी रिपोर्ट। रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई का सैलाब उमड़ आया, कमिश्नर कराची प्राइस लिस्ट पर अमल न करवा सके, अवाम परेशान। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि 9 मुंतखब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मंगल को इस्लामाबाद से कराची पहुँचे और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री दी। 9 मुंतखब सदर मुमलिकत ने फातिहा और दुआ की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी ने बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और विजिटर बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हुकूमती और मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम भी मौजूद थे।
گورنر ہاؤس کے احاطے میں مفت انفارمیشن ٹیکنالوجی کورسز میں شرکت کرنے والے طلباء کی بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر آمد و رفت کے داخلے اور باہر نکلنے کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی داخلی گیٹ بنایا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے پیر کو گورنر ہاؤس میں بنائے گئے آئی ٹی گیٹ اور آئی ٹی گیٹ کو مارکی سے ملانے والے 3 کلومیٹر لمبی سڑک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ طلباء کو آئی ٹی ماہرین میں تبدیل کرنے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ نئی تعمیر شدہ مفت سیکھنے کی سہولت نے گورنر ہاؤس کو عملی طور پر ایک آئی ٹی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس مستحق طلباء کو مفت آئی ٹی کورسز کی پیشکش کر رہا ہے اور وہ پر امید ہے کہ گورنر ہاؤس میں مفت آئی ٹی لرننگ پروگرام کا منصوبہ مستقبل میں بھی اسی طرح جاری و ساری رکھا جائے گا۔ تقریب تقسیم و واجبات برائے ریٹائرڈ افسران و ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اداروں کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے تو کراچی کی صورتحال مزید بہتر ہوگی۔ کے ایم سی اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن سے ریٹائر ہونے والے افسران و ملازمین کے واجبات ادا کر رہے ہیں۔ میئر کراچی نے کہا کہ کے الیکٹرک کے ذریعے میونسپل یوٹیلیٹی چارجز کا معاملہ عدالت میں پھنسا ہوا ہے، جس سے کے ایم سی اب تک 9 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ کچھ لوگ مافیا سے منسلک ہیں اور وہ کے ایم سی کی آمدنی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اولڈ سٹی ایریا میں 19 پمپنگ سٹیشنز کے ذریعے سیوریج کا اخراج کیا جاتا ہے۔ حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان پمپنگ سٹیشنوں کو لوڈ شیڈنگ سے مبرہ کر دیں۔ سینٹرل جیل کراچی اور اس میں مقید قیدیوں کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے تصورات پنہاں ہیں۔ گو کہ جرم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے جرائم پیشہ افراد اپنے کیے کی سزا تو کاٹ ہی رہے ہیں، لیکن جیل کی ان دیواروں کے پیچھے ہنرمندی کی ایک دنیا بھی آباد ہے۔ سینٹرل جیل کے قیدی مصوری، دستکاری، کیٹرنگ، الیکٹریکل، میکینیکل، الیکٹرانکس اور آٹو موبائل جیسے شعبہ جات میں تربیت حاصل کر کے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ چائنیز، انگلش اور دیگر زبانوں میں لینگویج کورسز کر کے روزگار سے بھی وابستہ ہوئے ہیں۔ میرا نام عبدالکریم عباسی، میں ایز اے سینئر سپرنٹینڈنٹ سینٹرل پریزن کراچی، یہاں پہ جو آپ نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک انتھک محنت، کاوش، اسٹرگلز، پورا نظام جو ہے یہاں پہ آپ نے جو کچن دیکھا ہے وہ راؤنڈ دا کلاک چل رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے، پھر وہ بریک فاسٹ ہو یا وہ لنچ ہو یا وہ مڈ ڈے میل ہو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہ جو سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ڈی آئی جی صاحب محمد حسن صاحب، ہمارے آئی جی صاحب کا، ہمارا سب کا ایک نعرہ ہے کہ آپ ہمیں کرمنل دیں، ہم آپ کو اسکلڈ شہری دیں گے۔ سینٹرل جیل کراچی میں 2013 سے فائن آرٹ کی باقاعدہ کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا، جس پہ ابتدائی طور پہ سیکھنے والے اب یہاں پر اساتذہ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیگر قیدیوں کی طرح سزائے موت کے قیدی اعجاز کی مصوری کے فن پارے قابل دید ہیں، جن میں قید و بند، جرمانے، فیملی سے دوری اور پشیمانی و محرومی کی عکاسی ہوتی ہے۔ اعجاز مصوری اور دستکاری کے ساتھ اب سکھانے کا کام بھی کر رہا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے مصوری کے فن پارے 13,75,000 میں فروخت ہوئے، جس سے اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، بہن کی شادی کروائی اور اپنی والدہ کو عمرے پر بھیجا۔ میں یہاں پر 2013 سے جیل کے اندر ہوں اور میں نے یہیں پر ہی الحمدللہ کہ پینٹنگ بھی یہیں سیکھی ہے اور میرا آئی ڈی بھی یہیں سیکھی ہے۔ آج میں یہاں پر یہ 3D آرٹ میں نے بنایا ہے، ایک اپنے آئیڈیا سے کام یہاں پر کرا ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہیں، خاص طور پہ اپنی جیل انتظامیہ کے، خاص طور پہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب محمد حسن صدر صاحب، ہمارے سپرڈینٹ صاحب اور جو پوری ٹیم ہے، ہمارے چانڈیو صاحب، کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر ایک پلیٹفارم دیا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ آج الحمدللہ کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم لوگ اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، یہیں سے بیٹھ کے اپنی فیملیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ سینٹرل جیل میں میوزک کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، جس میں مقامی قیدی مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس بجانے کی مہارت کے ساتھ ساتھ گلوکاری میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں۔ عصمت نان ہے جو کہ ہمارے یہاں ٹیچر بھی ہیں، دیگر اسٹوڈنٹس بھی جو ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت جو بھی میوزک کا سلسلہ ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم نے فائن آرٹ دکھایا، ہم نے کچن دکھایا، ہم نے دیگر آپ کو جگہیں دکھائیں۔ اب یہاں فائن آرٹس
کی بات میوزک کلاس کے حوالے سے ہے. وہ دکھاتے ہیں کہ تھوڑا سا میوزک کلاس میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ گانا گا رہے ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ بھی ہے ساتھ ساتھ. او لال میری پت رکھیو بلا جھولدار ہو لال میری پت. سینٹرل جیل کے قیدی کیٹرنگ کے ہنر سے بھی وابستہ ہیں. پیڑے بنانا، روٹیاں بیلنا، تندور میں روٹیاں بنانا، صحت مند ماحول میں یہ سارے کام خوبی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں. یہ ہماری فائن آرٹ کی کلاس ہے، میوزیکل کلاس اور فائن آرٹ کی کلاس. جو سب سے بیسک ہماری سب سے پہلی کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی سینٹرل جیل کے اندر، اس جگہ سے اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہر وارڈ کے اندر تقریباً ہم نے کلاسز بنائی ہیں تاکہ ہر وارڈ کا قیدی اسی وارڈ میں رہے، فریلی موومنٹ نہیں کر سکے، آپس میں میسج ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہ کر سکے. تو ہر وارڈ میں ہم نے الگ الگ کلاس بنائی سیکیورٹی کی چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. سینٹرل جیل کے قیدی کتنے ہی ہنرمندی میں اپنا نام روشن کیوں نہ کر لیں، لیکن یہ جیل ایک عبرت خانہ ہی ہے. یہاں کے قیدی اپنے پیاروں، اہل خانہ اور عزیز و اقارب سے دور محرومی اور پشیمانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. 2500 کی گنجائش رکھنے والے سینٹرل جیل میں 7000 قیدی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں. SRSC یعنی دا سوسائٹی فار دا ریہیبلیٹیشن آف اسپیشل چلڈرن ان قدیم ترین مقامی NGOز میں سے ایک ہے جو کراچی شہر کے پسماندہ خصوصی بچوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی تندرستی کی مکمل بحالی پر کام کرتے ہیں. میں طلعت ہاشمی ہوں. اس وقت SRSC دا سوسائٹی فار دا ریہیبلیٹیشن آف اسپیشل چلڈرن میں بیٹھی ہوئی ہوں. میں یہاں پر اس وقت پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم لوگ ہمیشہ مل کے کام کرتے ہیں. ایک ٹیم ہے ہماری. 1958 میں ایک کمرے سے آغاز ہوا، جبکہ 1983 میں دیگر شعبہ جات کے ساتھ آڈیٹوریم اور ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس بھی بنایا گیا. تو یہ سینٹر جو ہے یہ اس وقت جس جگہ منعقد ہے، یہ ہمارا 83 میں ہمیں یہ زمین ملی تھی جس پر ہم نے یہ بہت ہی خوبصورت سینٹر بنایا ہے. اور اس میں بعد ہمارے پاس بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے اور کلینک وغیرہ وغیرہ. SRSC کے تحت اسپیشل بچوں کے لیے فزیو تھراپی، گویائی و ابلاغ اور پیشہ ورانہ تھراپیز جیسے علاج کے ذریعے ان کی جسمانی فٹنس کا خیال رکھا جاتا ہے. تعلیم کے ساتھ معاشی خود مختار بنانے کے لیے پیشہ ورانہ تربیت جیسے بلاک پرنٹنگ اور ویونگ وغیرہ شامل ہے. SRSC کے ہیلتھ کلینک پہ حفاظتی ٹیکوں، غذائی دیکھ بھال، آنکھوں اور دانتوں کی کلینک اور ادویات کی فراہمی شامل ہے. کمیونٹی سروس کے لیے ایک کلینک کھولی گئی جو بالکل فری ہے، لیکن اس میں ہم نے صرف اور صرف کوئی چھوٹا سا اماؤنٹ 30 روپیز لے کے ہم انہیں 3 دن کی دوائیں دیتے ہیں. اس کے لیے میں ہلٹر فارماسیوٹیکل کی بہت ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں ایک مقدار میں وہ دوا ہمیں بھیجتے رہتے مہینے میں، ہر مہینے. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر ہمیں اپنے دوا لینی پڑتی. جو ہمارا زکوٰۃ فنڈ ہے وہ ہمیں کلینک میں دواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر نینٹ بانڈے نے ہمارے لیے ڈینٹل کلینک کھولی تھی جو کہ وہ صرف ہمارے اپنے بچوں کے لیے تھی. SRSC کے زیر اہتمام گزشتہ 30 سال سے اسپیشل بچوں کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز قابل ذکر ہے. SRSC پاکستان کے خصوصی اولمپکس کا رکن بھی ہے. SRSC اسپورٹس کمپلیکس میں خصوصی کھیلوں کی عمدہ سہولیات موجود ہیں. باسکٹ بال، ہارڈ کورٹ، اسپیشل بچوں کی جسمانی فٹنس کے دیگر پروگرام شامل ہیں. ہر سال 4 اسپورٹس ڈے منعقد کیے جاتے ہیں جس میں دیگر خصوصی بچے بھی حصہ لیتے ہیں. SRSC کی اسپیشل اسپورٹس ٹیمیں مقامی اور بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں شرکت کرتی ہیں. SRSC کے بچوں نے 2015 میں لاس اینجلس میں منعقدہ ورلڈ اسپیشل اولمپکس ایونٹ میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے جیتے ہیں. میں 5 وقت باہر گئی تھی اینڈ اٹ واز سچ اے گڈ ایکسپیرئنس. اسپیشل اولمپکس کے ورلڈ گیمز جو ہوتے ہیں، سمر ورلڈ گیمز، اٹس اے ڈریم لائک فار دا چلڈرن. وہ تو میرے خیال سے کوچز کے لیے بھی اٹس اے ڈریم جسٹ ٹو سی سچ اے کلرفل. 24,000 والنٹیئرز ہوتے ہیں، 7,500 بچے ہوتے ہیں، 23 ایونٹس اسپورٹس ہوتے ہیں. اس میں ہم 9 سے 10 اسپورٹس لے کے جاتے ہیں. 90 to 85 ایتھلیٹس کو ہم لے جاتے ہیں. اٹس سچ اے ایکسپیرئنس. ایک ولولہ رہتا ہے، ایک بہت بہت خوبصورت ایکسپیرئنس ہے. بلا شبہ اسپیشل اور نارمل بچوں سے سجا ہوا SRSC کا اسپورٹس کمپلیکس کا منظر بہت خوبصورت لگتا ہے. رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کراچی میں گرا فروشی اور ناجائز منافع خوری کا سیلاب امڈ آیا. گرا فروشوں نے سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیے.
मसनूई महंगाई और नाजायज़ मुनाफाखोरी के रुझान ने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। रमज़ान में कसरत से इस्तेमाल होने वाली खुर्दनी अशिया की कीमतों में रातों रात इजाफा हो गया है। कराची के बाज़ारों में नर्खनामा गायब है। सरकारी नर्खनामा दफ्तरी खातों तक ही महदूद है। कमिश्नर कराची अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल न करवा सके। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने रिवायती अंदाज में जुर्माने करके जान छुड़वा ली। कोई मौसर लाए अमल न बनाया जा सका। कराची में अमलन अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को इस वक्त पर लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान से 2 दिन कबल ही मुनाफाखोरों ने कमिश्नर कराची की जारी करदा प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी थी। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से ज़ैनब जतोई आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के 18 शहरों में NRTC की मुआवनत से स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे पर दस्तखत भी कर दिए गए। स्मार्ट सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से MD एहसन यूनस और NRTC के नुमाइंदे सैयद आमिर जावेद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस प्रोजेक्ट के तहत 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे। गुजरात, जहलम, शेखुपुरा, उकाड़ा और टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फंक्शनल होंगे, जबकि मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, जंग, अटक, हसन अब्दाल, DG खान, सियालकोट, मरी, उकाड़ा और मियाँवाली में सेफ सिटी इसी साल मुकम्मल होंगे। नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 कमसन बहन भाई जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ने मैयतें ज़रूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के सपुर्द कर दी। जाम बहक होने वाले बच्चों में 11 साला कायनात, 9 साला बिस्मा और कमसन मोहम्मद हुसनैन शामिल हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक में भी महंगाई पर काबू ना पाया जा सका और दूसरी जानिब गिरा फरोशी ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया का भी जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसमें गिरा फरोशों को जुर्माने, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। दुकानदारों की मनमानियों ने शहरियों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी। आलू दोइम 50 रुपये कीमत लेकिन फ़रोख्त 80 रुपये में हो रहा है। प्याज दोइम 210 रुपये लेकिन फ़रोख्त 250 रुपये। टमाटर की डबल सेंचुरी, लहसुन देसी 400 रुपये, अदरक 640, भिंडी 400 रुपये, करेले 400 रुपये किलो, मटर 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। बकरे का गोश्त 1600 की बजाय 2200 रुपये किलो, गाय का गोश्त 1200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। फल सरकारी रेट से 30 से 50% ज़ायद कीमत पर दुकानदार वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करे। मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन भी जारी। 25 क्रिटिकल मार्केट्स के अंदर हमारे 56 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं। रोज़ाना के बुनियाद पर 2500 के करीब हमारी इंस्पेक्शंस हो रही हैं, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जहाँ जहाँ वायलेशन डिटेक्ट हो तो उसके ऊपर बेस्ड ऑन कि कितनी ग्रेविटी है या तो लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं या फिर उनको फ़ाइन इम्पोज होता है। तो अगर हम पिछले 3-4 दिन का या पूरे हफ्ते का फिगर देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पर जब 2500 के करीब इंस्पेक्शंस हो रही हैं, उसमें 80 to 90 FIRs भी कराई गई हैं और साथ साथ फ़ाइन इम्पोजिशन भी की जाती है ताकि डिटर किया जा सके लोगों को कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग की तरफ ना जाए। जी नाजरीन, लाहौर में रमज़ान मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मसाजिद की ड्यूटी पर 2000 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं, जबकि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी तमाम SPs के हमरा सहरो इफ्तार के औकात में खुद सड़कों पर मौजूद रहते हैं। शहरियों को उनकी मंजिलों तक पहुँचने में दुश्वारी से बचाने के लिए CTO अमारा अतहर ट्रैफिक वार्डन के हमरा सड़कों पर इफ्तारी कर रही हैं। देखिए नुमान शेख की ये रिपोर्ट। लाहौर में रमज़ान मुबारक के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों को कैटेगरी में तकसीम करके नफरी तैनात की गई है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में मार्केट ड्यूटी, इत्तकाफ और यौम अली के लिए भी सिक्योरिटी प्लान बना लिया है।
صبح کے ٹائم سحری کی ڈیوٹی ہو یا وہ افطار کے ٹائم ڈیوٹی ہو یا وہ تراویح کی ڈیوٹی ہو یا پورے دن میں کوئی بھی ڈیوٹی ہو اور یا وہ جمعہ کے متعلق جو ہے کوئی ڈیوٹی ہو، تمام کے تمام ڈیوٹیز کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا جائے اور بڑے اچھے طریقے سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ ایک جو پلان بنایا ہے اس میں جتنی بھی لاہور کی مساجد ہیں ان کو مختلف ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اس میں رش کو دیکھتے ہوئے کس جگہ پر وہ پلیسڈ ہیں، کس جگہ پر ہیں، اور اس کے مطابق وہاں پر ایک سیکیورٹی کا ایک پراپر ایک تمام سیکیورٹی کو ڈپلائی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن سے گزشتہ سال کی نسبت 39% جرائم کی شرح میں کمی آئی۔ رمضان المبارک میں افطار کے اوقات میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے 1000 سے زائد ٹریفک وارڈنز بھی اہم شاہراہوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر امارہ اطہر خود بھی ٹریفک وارڈنز کے ہمراہ سڑکوں پر ہی روزہ افطار کر رہی ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ ناظرین، پنجاب وائلڈ لائف کے اسپیشل اسکواڈ نے مرغابیوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے گروہ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے قبضے سے 40 سے زائد مرغابیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں۔ پنجاب وائلڈ لائف اسپیشل اسکواڈ نے قادرآباد وائلڈ لائف ریزرو میں نیاب آبی پرندوں کا شکار کرنے والے گروہ کے سرغنہ کو لاہور کے قریب شادرہ سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے شکار کی گئی 40 سے زائد مرغابیاں برآمد کی گئیں۔ ملزم کافی عرصہ سے غیر قانونی شکار میں ملوث اور پنجاب وائلڈ لائف کو مطلوب تھا۔ ملزم کو 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ مین بندہ تو ہم نے پکڑ لیا ہے، جو کہ ہیڈ قادرآباد سے نیٹنگ کر کے تو ڈفرینٹ کیپٹل سٹیز میں یہ سپلائی کر رہا تھا ڈکس کی۔ آج ہم آلریڈی اس کی سرویلنس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے تو یہ ہمارے قابو نہیں آیا۔ آج اسے ہم نے شادرہ موڑ سے قابو کیا ہے، تو وہاں پہ اب اسے ریسٹ کر کے لے آئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے 40 سے زائد مرغابیاں اسے ہم نے ریکور کر لی ہیں۔ دوسری طرف ملزم فیاض کا کہنا ہے اس نے یہ پرندے خود شکار نہیں کیے بلکہ شکاریوں سے خریدے اور لاہور میں ایک ڈاکٹر کو فروخت کرنا تھے۔ میں ہفتہ اتوار شکاریاں کو مول نال لਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ، ٹھیک ہے، ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਰਾ ਕਿ ਆਖਿਆ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر 2 میں پاکستان اور اردن کے درمیان میچ 21 مارچ کو اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ اردن کی ٹیم 19 مارچ کو پاکستان پہنچے گی۔ قومی فٹ بال ٹیم نے پہلے مرحلے میں غیر ملکی کوچ کی نگرانی میں لاہور میں ٹریننگ کی، دوسرے مرحلے میں اسلام آباد میں تربیتی کیمپ لگ رہا ہے۔ ٹیم ہیڈ کوچ اور کھلاڑیوں نے اردن کے خلاف اہم میچ میں بہترین پرفارمنس دینے کا عزم کیا ہے۔ تفصیلات محمد یوسف انجم کی اس رپورٹ میں۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں اردن کے خلاف 21 مارچ کو اسلام آباد میں ہوم میچ کے لیے قومی فٹ بال ٹیم کی مشقیں جاری ہیں۔ لاہور میں کیمپ کے آخری روز کھلاڑیوں نے انٹرا اسکواڈ میچ کھیلا۔ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ اسٹیفن کانسٹنٹائن کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے لیگ کا ہونا ضروری ہے۔ ہزاروں کلب کی رجسٹریشن سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسے سب رہا تو پاکستان یہ کیا اگلے ورلڈ کپ میں بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ ٹیم کے کھلاڑی رمضان میں بھی ٹریننگ سے نہیں گھبرائے، کہا کہ وہ سارا سال خود کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر ملکی پاکستانی کھلاڑیوں کے ٹیم جوائن کرنے سے فائدہ ہوگا۔ پاکستان ٹیم کے ٹریننگ کا اگلا مرحلہ اسلام آباد میں شروع ہوگا، جہاں 1 سے 2 روز میں اسکواڈ میں شامل غیر ملکی کھلاڑی بھی ٹیم کو جوائن کر لیں گے۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے GHQ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیراعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں وزیراعظم اور کابینہ ارکان نے عسکری قیادت سے قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور فوجی تیاریوں پر بات کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ ارکان کے ہمراہ GHQ کا دورہ سویلین اور عسکری قیادت نے قومی مفادات کو برقرار رکھنے، خوشحال اور محفوظ پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔
GHQ आमद पर वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। दौरे के दौरान वजीर आजम और काबीना के अरकान ने अस्करी क़यादत के साथ कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों के अमूर पर बातचीत की। वजीर आजम को मौजूदा सिक्योरिटी खतरात से निमटने और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम और काबीना के अरकान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमनो इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक फौज के अज़म की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। पाकिस्तान की पुरअमन तरक्की को यकीनी बनाने में मुसल्लह अफ़वाज का किरदार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। CDA की जानिब से इस्लामाबाद शहर में माहौलियाती आलूदगी कम करने और शहर को खूबसूरत करने का अमल जारी है। इस सिलसिले में F9 पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत इब्तदाई तौर पर कागजी शहतूत और जहरीली जड़ी बूटियों को तल्फ करके 15,000 पौधे लगाए गए हैं, जो कि मुकामी माहौल से हम आहंग हैं और इंसानी सेहत पर कोई मनफी असरात नहीं डालते। पौधे लगाने का ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात का सिलसिला ताहाल जारी है। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत ने IMF को बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करवा दी। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। कीमतों में माहाना, सामाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी करवा दी है। फरीकैन के दरमियान अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल माहिदे का इम्कान है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन मुकम्मल। IMF वफ़द ने नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी माशी टीम से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के साथ मस्बत पेशरफ्त के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान ने IMF को तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में IMF वफ़द को FBR महसूलात में इजाफे का प्लान पेश किया गया और गर्दिशी कर्जों में कमी से मुतालिक हुकूमती इक़दामात से आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के तहत IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया है। अहदाफ के मुताबिक SOAs के लॉ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लॉ में तरमीम नहीं हुई है। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है, रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्स और इस्लाहात के हवाले से IMF वफ़द की स्टेट बैंक हकाम से भी तफसीली गुफ्तगू हुई। माह रमज़ान के आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी महंगाई के तूफान ने अवाम की चीखें निकाल दी। बाबरकत महीने में मुनाफा खोर भी बेलगाम हैं, जिसके बाइस अवाम परेशान हैं कि रोज़ा अफ्तार कैसे करेंगे। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और गोश्त की कीमतें भी काबू से बाहर हो गई हैं। अवाम ने शिकवा किया कि मुल्क भर में नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम हो गए हैं और मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं और महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात नज़र नहीं आते। इस हवाले से शामिल करते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। माह मुक़द्दस की आमद, मुनाफाखोर नेकियां समेटने की बजाय माल कमाने मैदान में आ गए। शहर शहर खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चेक एंड बैलेंस न होने के बाइस ताजिरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट भी हवा में उड़ा दी। रमजान की आमद के साथ ही कराची में गरा फरोशी और नाजायज मुनाफाखोरी का सैलाब उमड़ आया। सब्जियां, फल, गोश्त, मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आलू 70, प्याज 240 रुपए किलो बेचा जा रहा है, जिस पर शहरी बिलबिला उठे हैं। रमजान आ रहा है, नेमत का महीना आ रहा है, इनको चाहिए कि चीज़ें सस्ती करें। ये लोग डबल मुनाफे पे बेचते हैं, इसलिए उनको पता है ये चीज़ें सेल होनी है। गरीब आदमी परेशान है। एक चीज़ लेनी होती है 2 दफ़ा बंदा नहीं 100 दफ़ा सोचता है। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। प्याज, भिंडी, करेला की ट्रिपल सेंचुरी, जबकि लहसुन, अदरक 400 से 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं।
कोयटा की बात करें तो वहाँ भी सरकारी निर्खनामा दफ्तरी खातों तक ही महदूद है। फल, सब्जियों और गोश्त समेत तमाम खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुँच से दूर हो गई हैं। खजूर 700 रुपए किलो तक जा पहुँची है। मौजूदा हुकूमत जो अभी आई है, जो हम पे मुसल्लत की गई है, इसकी वजह से हमें कोई रिलीफ का कोई उम्मीद नहीं है। पेशावर में भी महंगाई का तूफान अवाम की सारी खुशियाँ उड़ा ले गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज जारी है, मगर आटा और चीनी वहाँ भी नायाब हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 4 जबकि नून लीग और JUI एक नशिस्त पर कामयाब हो गई। इस सिलसिले में इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी ही खाली की हुई नशिस्त पर दोबारा सेनेटर मुंतखब हो गए। कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर 301 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद के यूसुफ रज़ा गिलानी को 204 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। इंतखाबात की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी 4, मुस्लिम लीग नून और JUI एक नशिस्त पर कामयाब। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पोलिंग कौमी असम्बली में हुई। वोटर्स की तादाद 310 थी, जिनमें से 301 अरकान ने वोट डाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। बलूचिस्तान की 3 आम नशिस्तों के लिए असम्बली के 62 में से 61 अरकान ने वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बिजंजो 23, मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तीन डोमकी 17, जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल शकूर गैबज़ई 16 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मुबीन खिलजी को 5 वोट मिले। सिंध की 2 नशिस्तों पर ईवान में 124 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम अबड़ो 57 और सैफुल्लाह धारे जो 58 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल ने 4-4 वोट हासिल किए। ईवान बाला की 6 नशिस्तें उन सेनेटर्स की जानिब से खाली की गई थी जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुंतखब हो चुके हैं। रावलपिंडी में गैस लीकेज धमाके के 3 अलग अलग वाकयात में 2 बच्चे जाँ बहक और कई दीगर अफराद जख्मी हो गए। भाबड़ा बाजार के इलाके में गैस लीकेज धमाके से आग में झुलसकर जख्मी होने वाले 2 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम आयत फातिमा और अरहम जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। गैस लीकेज धमाके का दूसरा वाक़या रावलपिंडी के इलाके टेंच बाजार में हुआ, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में गैस लीकेज से चंद घंटों के दौरान होने वाला तीसरा वाक़या वारिस खान के इलाके आर्या मोहल्ले में हुआ, जिसमें आग लगने से 5 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में चंद घंटों में गैस लीकेज के 3 धमाके, 2 बच्चे जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। पहला गैस लीकेज धमाका टेंच भाटा आबादी नंबर 2 के घर में हुआ, जिसमें अब्दुल्ला और एहसन जख्मी हुए। दूसरा गैस लीकेज धमाका भाबड़ा बाजार के एक घर में हुआ, जिसमें 2 कमसिन बहन भाई आयत फातिमा और अरहम झुलसकर जाँ बहक हो गए। बच्चों की मां 50% झुलसकर जख्मी हुई है। तर्जुमान 1122 के मुताबिक घर के एक कमरे में गैस लीकेज थी। लाइट का स्विच ऑन करने पर धमाका हो गया। आर्या मोहल्ला के घर में भी गैस लीकेज से धमाका हुआ, जिसमें 5 अफराद झुलसकर जख्मी हुए हैं। तर्जुमान 1122 का कहना है, शहरी के औकात में कई इलाकों में गैस लोड शेडिंग और शहरियों की मामूली सी गफलत भी हादसात का बाइस बन रही है। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो के 2 केसेस सामने आ गए। दोनों केसेस का ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है। ये केसेस डेरा बुगटी और चमन से सामने आए हैं। मुल्क में पोलियो वायरस खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया है। खसूसी मुहिम 25 ता 28 मार्च को पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 26 अजला में चलाई जाएगी, जिसमें बलूचिस्तान के 11, सिंध के 8 और पंजाब के 7 अजला शामिल हैं। खसूसी मुहिम में मजमूई तौर पर 82 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद पुलिस ने फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली 1330 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उन पर चालान किए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत में फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पुलिस अफसरान को भी हिदायत की गई है कि काले शीशे इस्तेमाल ना करें। तर्जुमान ने बताया कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की तरफ से खुसूसी नाके लगाए गए हैं, जहां चेकिंग के दौरान कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।